Hello friends, students. This is one more session on number series. Few more series we will solve. મને આશા છે કે તમે આગળનો સેશન એન્જોય કર્યો હશે. અગેન આઈ એમ ગિવિંગ યુ 10 મોર સિરીઝ. આપણે સોલ્વ કરતા જઈશું. જેવો પણ આપની સ્ક્રીન ઉપર નંબર આવે આપણે વિચારવાનું છે કે શું લોજિક એપ્લાય થશે. ડિફરન્સ છે, પ્રાઇમ નંબર છે, સ્ક્વેરિંગ છે, ક્યુબિંગ છે, બીજી કોઈ યુનિક ટેકનિક છે. પ્રેક્ટિસ ઇઝ ધી ઓનલી વે. નંબર્સ જોઈને તમને આઈડિયા આવી જશે કે આમાં શું થઈ શકે. અને તમારી પાસે એક્ઝામમાં 4 ઓપ્શન હશે તો તમારો જે આઈડિયા છે, તમારો જે વિચાર છે, તમારી જે થોટ પ્રોસેસ છે એને એનાથી સપોર્ટ મળશે. સો લેટ અસ મૂવ. શરૂ કરીએ. ચલો બતાવો નેક્સ્ટ નંબર શું આવશે. ડિફરન્સ ટ્રાય કરશો તો ફર્સ્ટ ટુ ડિફરન્સ ઇઝ 1, નેક્સ્ટ ટુ ડિફરન્સ ઇઝ 8. 1 8 આટલા ઉપરથી જ આપણને ક્લિક થવું જોઈએ કે 1 ક્યુબ છે અને 2 ક્યુબ છે. આગળ એક હજી ટ્રાય કરી લો 3 ક્યુબ તો 27. યસ, 19માં 27 એડ કરીએ તો 46 થઈ જાય. that means we are going in the right direction. So differences is nothing but the cubes of the natural number. So 1 8 27 64 and 5 cube would be 125. આ differences છે. So 10 plus 1 11, 11 plus 8 19 plus 27, 46 plus 64 and now 110 plus 125. આ તમારો આન્સર થશે. 110માં 5 ક્યુબ આપણે એડ કરીશું. So 125 plus 110 is 235. Alright, 125 225 and 10 235. Answer is 235. Okay, chalo, clear. Next. ચાલો નેક્સ્ટ તમે વિચારો. $51, $62, $40, $73, $29. ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ડિક્રીઝ થાય છે, પ્લસ થાય છે, માઇનસ થાય છે, એવું છે. ઓલ્ટરનેટ નંબર તમે જુઓ તો 51 પછી 40 અને 29. 51 40 અને 29માં શું કોમન છે તો એક્ઝેક્ટ 11 માઇનસ થઈ રહ્યા છે. 51 minus 11 is 40, 40 minus 11 is 29. સિમિલરલી બાકીના ઓલ્ટરનેટ નંબર જોઈએ તો 62 થી 73 તો એમાં 11 પ્લસ થઈ રહ્યા છે. ધેટ મીન્સ આપણે હવે ઓલ્ટરનેટ નંબરનો ટર્ન આવે છે 62 73 એ સ્ટ્રિંગનો ટર્ન આવે છે. ધેટ મીન્સ આપણે 73માં 11 એડ કરવા જોઈએ. તો 73 પ્લસ 11, સો આપણો આન્સર આવે છે 84. ઓલરાઈટ, સો 84 શુડ બી યોર રાઈટ આન્સર. ઇફ યુ વિશ તમે પેન અને પેપરનો યુઝ કરી શકો છો. ઇફ યુ ફીલ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન એવા જ છે કે ઇટ does not require, but still if you feel you can use pen and paper. So 84 is answer. Let's move. Think. નાના નાના નંબર છે પણ કંઈક લોજિક છે. એપ્લાય યોર માઇન્ડ. સિમ્પલ લાગે છે પણ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, કંઈ જામતું નથી. ડિફરન્સ, એડિશન,
કંઈક કંઈક ટ્રાય કરો. 3 + 5 8 થાય છે, તો 5 + 8 13 થવા જોઈએ, એવું પણ નથી થતું. કન્ઝેક્યુટિવ એડિશન ઓફ નંબર્સ નથી. ઓલ્ટરનેટ કરીએ તો 3 8 11, 5 11 16, 11 16 નું નથી થતું ટોટલ. બીજું શું હોઈ શકે વિચારો? થોડી મહેનત કરવી પડશે. બહુ સારું લોજિક છે. કંઈક ક્લિક એવું થઈ રહ્યું છે. ઇટ હેઝ સમથિંગ ટુ ડુ વિથ પ્રાઇમ નંબર. ચાલો થિંક. પ્રાઇમ નંબર સાથે કંઈ કનેક્શન છે? ટેક અનધર 30 સેકન્ડ્સ. એપ્લાય યોર માઇન્ડ. See the prime numbers. First prime number and first natural number. 2 is the first prime number ને એની સાથે છે first natural number is 1. So 2 + 1 3. Next prime number is 3. એની સાથે next natural number is 2. So 3 + 2 is 5. 2 અને 3 પછી next prime number આવે 5. 5 ની સાથે next natural number is 3. Natural number સિક્વન્સમાં જશે 1 2 3 4 5 6 7, અને એની સાથે કન્ઝેક્યુટિવ પ્રાઇમ નંબર એ બંને એડ કરતા જવાના છે. જેમ પહેલું છે એમાં 2 + 1, સેકન્ડમાં થયું 3 + 2, થર્ડ ઇઝ 5 + 3, ચોથું 7 + 4, પાંચમું 11 + 5 એટલે 16, દેન 13 + 6 એટલે 19, 13 પછી નેક્સ્ટ પ્રાઇમ નંબર આવશે 17, અને 17 + 7, so your answer would be 24. 17 + 7, right? So answer is 24. વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ. કદાચ એક્ઝામમાં અચાનક આવી ગયું હોય અને ટાઈમનું શોર્ટ હોય તો આપણે આ ટાઈમે સ્કીપ થઈ જવું જોઈએ, કે લાસ્ટમાં ઇફ ધી ટાઈમ પરમિટ્સ વી વિલ કમ બેક એન્ડ વી વિલ થિંક ઓન ધીસ. પણ ઘણી વખત આઈ વુડ રેટ ધીસ પર્ટિક્યુલર સિરીઝ વન ઓફ ધી કોમ્પ્લિકેટેડ વર્ક, કે વેન સ્પેશિયલી વી આર ડુઈંગ સમથિંગ ઇન પ્રેશર, તો જરૂરી નથી કે એકદમ લોજિક આવું આપણને માઇન્ડમાં આવે, કારણ કે ઘણું બધું મલ્ટિપલ ચાલતું હોય માઇન્ડમાં. એટલે એટલે જ પ્રેક્ટિસ કરવાની, કે ઇફ યુ હેવ અ પ્રેક્ટિસ ઓફ ડુઈંગ સમથિંગ અંડર સ્ટ્રેસ, યુ વિલ બી એબલ ટુ પરફોર્મ like a king. Chalo, next series. Two, 5, 10, 17, 26 and 37. Very simple, very simple. +3 +5 +7, 3 डिफरेंस देख लो. 3 5 7 9 11. So next obviously expected is 13. So simple. 3 5 7 9 11 and 13. 37 में 13 ऐड करते तो आंसर आ जाएगा 50, 50, right? Answer is 50. Simple. Hope you should have done by yourself. Let's move next. Simple.
जस्ट अप्लाई योर माइंड, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट सीरीज। जीरो हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ माइनस है, कुछ सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डायरेक्ट तो जीरो आएगा नहीं। और नंबर बड़े बड़े हैं, डायरेक्टली यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स। 1 cube minus 1, 0. 2 cube minus 1, 8 minus 1, 7. 3 cube minus 1, 26. 4 cube minus 1, 5 cube minus 1, 6 cube minus 1, 216 minus 1. 7 cube minus 1, 343 minus 1, that is 342. मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 1 to 10 तक के क्यूब्स, 1 to 30 तक के स्क्वायर्स एंड एटलीस्ट 25 या 30 तक के टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए। इट विल हेल्प यू लॉट इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, इट विल हेल्प यू in developing your thinking power also. It's a tonic for your mind. So your tables, squaring, cubing, it should be by heart and no need to cram. रोज प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? सो लेट अस मूव। योर आंसर इन दिस सीरीज इज 343 minus 1, 342, right? Next. चलो सोच के बताओ। आप डिफरेंस देखोगे पहले दो का तो भी आइडिया आ जाएगा। 29 and 40 मतलब डिफरेंस इज 11। नेक्स्ट टू डिफरेंस इज 22। 11 एंड 22 आया मतलब आप वेरीफाई कर लो तीसरा 33 करके। 62 में 33 ऐड करो तो 95 आएगा। दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट लाइन पे चल रहे हैं। तो पहले दो के बीच में 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44 का डिफरेंस 95 एंड 139, एंड नाउ 55 ऐड करेंगे। सो 139 में 55 ऐड करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 139 में 55 ऐड करना, हो सके तो ओरली करो, ज़्यादा अच्छा है, या पेन एंड पेपर यूज़ करो। मुझे करना होता 139 में 55 ऐड, तो मैं क्या करूँगा, 140 में 50 ऐड करूँगा, 195 और ऐड कर दिया, 195 एक और ज़्यादा ले लिया था, वापस काट दिया, सो 194 आंसर आएगा। 139 प्लस 55, आंसर इज 194। ठीक है, लेट्स मूव। 194, नेक्स्ट सीरीज। 6, 15, 35, 77, 143। चलो थिंक। इसमें सारे नंबर्स के मल्टीपल्स मतलब फैक्टर्स निकलते हैं, कोई भी प्राइम नहीं है। डिफरेंस भी सेट नहीं हो रहा। वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर आ से गया है दैट्स वेरी गुड, आंसर आना चाहिए। आई वुड गिव द सॉल्यूशन।
This is nothing but product of two consecutive primes. दो प्राइम नंबर्स ગુજરાતીમાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, બે કન્ટિન્યુઅસ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે એનો પ્રોડક્ટ છે, ગુણાકાર છે. ફર્સ્ટ 6 is 2 into 3, 15 is 3 into 5, 35 is 5 into 7. आप देखते जाना, सारे कंसेक्यूटिव प्राइम्स आ रहे हैं. 77 is 7 into 11, 143 is 11 into 13. ठीक है, 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13. अब क्या आएगा 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम 17. सो 13 एंड 17 की जो प्रोडक्ट है वो हमारा आंसर होगा 13 इंटू 17. चाहो तो ओरली भी कर सकते हो या पेन पेपर का यूज़ करो. 13 इंटू 17 करना है तो पहले 13 इंटू 10 130 एंड 13 इंटू 7 91. 130 में 91 ऐड किया जाए, 230 में से 9 कम 221. आंसर आएगा 221. 13 इंटू 17 आंसर इज 221. राइट, चलो, ऑल राइट, आंसर इज 221. लेट अस मूव नेक्स्ट. सिक्स 24 60 120. डिविजिबिलिटी रूल देख के पता चल रहा है कि सब में 3 है. 3 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. हमारे सामने जो नंबर्स दिख रहे हैं सब में 3 एज अ फैक्टर अवेलेबल है. सिक्स भी सब में है. थिंक क्या आ सकता है आंसर. कितने लोगों का आंसर आ गया है? वेरी गुड. टेक 20 more seconds. Hope you have tried. Answer is, this is logically shorter way बताएं तो product of 3 consecutive natural numbers. 1 into 2 into 3 6, 2 into 3 into 4, that is 24. 2 3s are 6 and 6 4s are 24. So 2 3s are 6 and into 4 24. 2 into 3 into 4. Then 3 into 4 into 5, 12 into 5, that is 60. Then next is 5 6 7, 5 into 6 into 7, 5 into 6 30 and into 7 210. और उसके पहले 120 जो है वो 4 5 6, 4 into 5 20 into 6 120. राइट, पहले से 1 into 2 into 3 24 है वो 2 into 3 into 4, 60 है वो 3 into 4 into 5, 120 4 into 5 into 6 210, 5 into 6 into 7, and your answer is 6 into 7 into 8. 6 7s are 42 and 42 8s are 42 into 8. So 40 into 8, 40 into 8 320 and 2 into 8 16. Right, 320 and 16. So your answer should be 336. 6 into 7 into 8, your answer should be 336. All right.
गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस. गिव द आंसर ऑफ दिस सीरीज. 6, 12, 30, 56 and 132. Take time, 1 minute, try to give the answer, think. Six, 12, 30, 56 and 132. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, सीरीज कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी. वंस यू नो सिंपल. एज सच देखा जाए तो ये सब हम जमाने पहले कर चुके हैं, बट सिंस वी आर नॉट यूज टू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to get the answer and recollect the things, especially when we are performing under pressure and the answer is expected at the same time. See, हमारे माइंड में सब कुछ होता है, बट कई बार जब चीज़ें ज़रूरी होती है तब बाहर नहीं आता, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट. सो दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली. कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका ड्रीम हो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी हो, तो आप ये सोच लो कि अगले 1-2 महीने में हम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, सब हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. द फर्टिलिटी ऑफ माइंड, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड विच यू हैव टू डेवलप विथ योर कंटिन्यूस प्रैक्टिस. ओवरनाइट कुछ नहीं होता है. सो भले अभी भी आपका कोई प्लान नहीं हो, बट फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम फेस करनी है, चाहे बैंकिंग की हो, रेलवे की हो, पोस्ट की हो, जीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमबीए एंट्रेंस हो, बीबीए एंट्रेंस हो, सब में ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एंड दिस इज अ टोनिक. कोई एक साथ एक दिन में 50, 100, 200 सीरीज कर ली तो आपका कोई आईक्यू नंबर सीरीज सॉल्व करने का आपका अप्रोच डेवलप नहीं हो जाएगा. सो ऐसे क्वेश्चंस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम करते रहो. दिस शुड बी योर हैबिट. इसको कोई प्रेशर, इसको कोई टेंशन या स्ट्रेस में नहीं पड़ो, बस जस्ट डूइंग. एंड यू शुड डू ओनली इफ यू आर एंजॉइंग दिस. यू मस्ट एंजॉय. जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो, मस्ती से करो. जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है वही चीज़ में आपको आपकी करियर बनानी चाहिए. सो इफ़ यू थिंक आपको मज़ा आ रहा है, यू आर एबल टू टेक द चैलेंजेस, आप एंजॉय कर रहे हो, तो ही ये डायरेक्शन में आगे आना चाहिए. अदरवाइज देर आर n number of options available, n number of opportunities available. You must find what you are best fit for, right? So don't take a stress or don't feel tensed. जब भी आपको लगे कि आपका वे डिसाइड नहीं हो रहा है, देन visit our institute. We are best in career counseling. We do consulting, we do counseling, psychometric counseling, aptitude testing, and then we suggest what you are best fit for. चलिए इसका आंसर देते हैं. इसको डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है प्राइम नंबर के साथ. पहला नंबर 6 है. 2 स्क्वायर प्लस 2, हियर मैं 2 ले रहा हूँ एज अ प्राइम नंबर. सो 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 तो 6 हो गया. 2 के बाद 3, 3 स्क्वायर प्लस 3, सो 9 प्लस 3 इज 12. 2, 3 के बाद प्राइम क्या आएगा? 5 आएगा डायरेक्ट. तो 5 स्क्वायर प्लस 5, तो 25 प्लस 5 इज 30. 2, 3, 5 उसके बाद क्या आएगा? 7. तो 7 स्क्वायर प्लस 7, 49 प्लस 7 56. 7 के बाद क्या आएगा? 11. 11 स्क्वायर 121, 121 प्लस 11, 11 स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11 इज 132. करेक्ट. सो 2, 3, 5, 7, 11. 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम आएगा आपका 13. सो 13 स्क्वायर प्लस 30, 13 स्क्वायर क्या होगा?
बाय हार्ट होना चाहिए। पेन पेपर करके एग्जाम में करने जाओ, मतलब नहीं है। 13 स्क्वायर भी अगर याद नहीं है तो, राइट। सो 13 स्क्वायर इज 169, 169 प्लस 13 ऐड करो, 169 में 13 मतलब 3 is 172 and 10 more, so 182. So your answer should be 182, 182. Clear? 2 square plus 2, 3 square plus 3, 5 square plus 5, 7 square plus 7, 11 square plus 11 and 13 square plus 13. Answer is 182. Clear? चलिए 2, 3, 8, 27, 112. Think. टू इंटू वन दैट इज 2, उसमें क्या करोगे, 2 प्लस 1 3 भी हो जाएगा, तो आगे कुछ जमेगा नहीं। 8, 27। सो कहीं ना कहीं नंबर की साइज देख के पता चलना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। सीधा सीधा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, दिस इज हाउ यू कैन डेवलप। आप देखो आगे एक नंबर में और ट्राई करो, आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्ट, अदरवाइज ट्राई समथिंग एल्स। दिस इज द वे टू अचीव कमांड। सो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 दिख रहा है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 नहीं, उसका डबल हो रहा है 8, मतलब 3 2 जा 6 प्लस 2 करोगे तो 8 आएगा। सो 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3 पे पहुंच गए। 3 से 3 इंटू 2 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 पे आ गए। एक और ट्राई आगे ले लो तो आपका कंफर्म हो जाएगा। 2 1 जा 2 किया, 3 2 जा 6 किया, अब 8 3 जा 24, परफेक्ट जा रहा है। 8 3 जा 24 और उसमें क्या ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 3 मतलब एडिशन भी ऐड कंसेक्यूटिव हो रहा है, प्लस 1 किया, प्लस 2 किया, प्लस 3 किया। अब प्लस 4 करेंगे, 27 इंटू 4 प्लस 4, 27 4 जा 27 इंटू 4 क्या होगा, 27 इंटू 4 करना है तो 27 का 2 बार डबल कर दो, 27 का डबल 54 और 54 का डबल 108, तो हो गया 27 4 जा 27 4 जा 108, 108 में प्लस 4 करना है, राइट। तो 112 वापस सीरीज सेट हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 एंड नाउ इंटू 5 प्लस 5। आपका आंसर क्या होगा, इंटू 5 प्लस 5। सो 112 इंटू 5 करना है पहले। 112 इंटू 5 क्या होगा, 500 एंड 12 5 जा 60, सो 560 इज 112 इंटू 5 इज 560 एंड प्लस 5। डोंट फॉरगेट ऑप्शन में 560 भी होगा। तो एकदम उत्साहમાં આવીને આપણે સીધો આન્સર 560 નહીં લખી નાખવાનો, પહેલો જ ઓપ્શન મૂક્યો હોય પણ આપણે +5 કરવાનું છે, 5 એડ કરવાના છે। So 112 into 5, 560 plus 5, 565 is your answer, right? Got it? 565. All right. So આવી સિરીઝો આપણે કરતા રહીશું. We'll have some alphabetical series also, some visual presentations also. કોઈ જગ્યાએ ક્વેશ્ચન માર્ક હોય and you are supposed to answer. So આ બધી પ્રેક્ટિસ આપણે કરતા રહીશું, વર્ચ્યુઅલી મળતા રહીશું, અને આઈ એમ શ્યોર તમને મજા આવતી હશે। આ બધું સોલ્વ આપણે કરતા રહીશું, અને મારી ચેનલ પર આવા જે પણ વિડીયો આવે આપ વારંવાર સાંભળતા રહેશો। આપને લાગે કે આપ આપના ફ્રેન્ડ્સ માટે પણ યુઝફુલ થઈ શકશે તો આપ એમને પણ આ મોકલી શકશો, અને પ્લીઝ શેર and recommend if you feel this is information very good for your competitive examination and career. Keep on sharing the knowledge and wisdom. Best wishes. Thank you so much. Subscribe my channel. All right.